চন্দন কাঠ কিলো কেটে তো মা কি না পাব ভারত না পড়ছিবে ও দিবে তো ড্রেস দিয়ে তৈরি করাবে তো ড্রেস দিয়ে বলা করছি না বল তো ড্রেস দিয়ে করছি প্রবলেম না আরে বেঈমান নেপাল সর বেঈমান দেখো বড় ব্যাগ তৈরি হয়েছে 4000 টাকা দিলা মোবাইল সেট এই দোকান नहीं है मैं आधार कार्ड नहीं है सुबह रिजर्व बैंक তো ওটা বেঈমান तो बप्पा बटे ও বলে তুই দেখো गंगा को बोलावे बाबा जी तो गाड़ी के ले गया मैं कलकत्ता आधार कार्ड देखो আমি তো চপ্পল উঠে শিখি নাই মাঝে अरे चप्पल हमारा चप्पल लेके चले लेकिन I am state level fighter গোপীবাবা बराबर चौकी कौन चौकी तो बराबर चौकी है পুরো খানে মো কথা अब ओडिशा जो सगळे फाइनल ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଡେଇ দিবে सब ये काटिबो I am सब ये काटिबो फाइटर अनि समुडी बारी ମୋର ମାମୁ ମୋ ଆମ ପରିବାର 4 ଜଣ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ कौन राउडी राहुल के ले 1 करोड़ रुपया 3 नंबर छक्करे राहुल के जगन्नाथ मंदिर ରାହୁଲ ଗାଁର कौन राउडी ना देबे ତତେ ତ ଗୋପାଦ ପଠେଇ ଦେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ जानो ଲାଗି ये रावण अभी ଆରେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଖାଇ वो झिया बिला ना बोबला ବେଇମାନ वो ଦେଖିପାରୁନୁ झिया बिला ना बोबला ଦେଖିପାରୁନୁ କଣ ଦେଖୁ हैं अबे झिया बिला सिगरेट टांची ତୋର ये कोड ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ये सिल कोड आइला बे सिगरेट टांची कौन चाहिए लो ବାବା ଏଇଟା ମନ तू कौन चाहिए डिलर कौन चाहिए बे फिल्म में खेली के ତୋର ଭଳିଆ ଗଞ୍ଜୁଡି ବେଇମାନ जाने दो जगन्नाथ मंदिर କରିକିରି ତେର ବଡ କଥା ମିଟେଇଛି एटा जे राजधानी ମୋ ପରିବାରର 4 ଜଣ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କା 12 ଘଣ୍ଟାର ଡିମାଣ୍ଡ पूरी ना जते देखेबी ବୁଝିଲୁ पूरी माटी जानी चुकी है